ଆଜିର ଟପିକ୍ ହେଉଛି କାସ୍ ଆମର ଇନ୍ଦିରା ବାସାଘର କେତେ ଦୂର କାମ ଯାଇଛି ଆଉ କେମିତି ହେଇଛି ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ କାମଟା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। କାନ୍ତ ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୋର ରମେଶ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ପାଁଶ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ। ପ୍ରଥମ ଥର ଯଦି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। घंटी चिन्ह दबाई ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर रखु जहाँफल जेकोसी वीडियो अपलोड करी सब आपण मानक पाखर नोटिफिकेशन पहुँचब। डेफिनेटली गोटे लाइक देदेव कारण गोटे लाइक आमको बहुत हेल्पफुल होता है। गोटे लाइक जो देदेले आपण मानक आमको वीडियो बनाइबा बहुत इच्छा प्रकाश करूँ से जमार भूलें निश्चित भाव गोटे लाइक देदेव। तो संगे संगे मोर वीडियो को जदि देखा चाहते आमती सबुदिन जोड़ेबा चाहते ताहले निश्चित भाव मोर चैनल को सब्सक्राइब करने। आज टपिक होछि कास आमर इंदिरा बासाघर केते दूर काम जाइछि आउ केमिति ହେଇछि से विषय आलोचना करवा। आउ देखैबी आपण मानकू माने कामटा परफेक्ट ହେଇछि कि नाही, कांतटा केमिति देखि पारछंती गाइस। एटा अछि पास्ट्रम एपट रहइबो खपाट रहइबो सीढ़ी एट्रु जीवो सेठी को जीवो से कलम भी कम उठी 5 फुट देख पार्जन सेठू को आसब सीढ़ी एमती यहाँ देखी पार्टी मझी सेंटर मु निजे उठे कांत आ प्लास्टर भी बहुत कम काईजिव खाली जेहेतु मसला बहुत कम खाइब जेहेतु कांत उठा परफेक्ट है नो प्रॉब्लम किसी असुविधा है देखी पार्टी सेटा भी मुझे कांत मुझे हरी देखी पार्टी से कांतटा मोर हाथ देखुं आंगुठी देखा मुझे तड़ को दांती भी देवार थिला गोटे गोटे किंतु मिस्त्री बाबू रखी नथिले नो प्रॉब्लम एडजस्ट करा हबो। एठी भी रखे नथिला एठी भी रखे नथिला किंतु कौन लुआ मारिकी दुईटा इटा गोटे हिटा तो देली जेहेतु मो टंका ना एते लुआ नुला लुआ थी भी टंका ना मोर हाथ से दुईटा इटा को गोटे लुआ दुईटा लुआ सरी एमती देछि मोर हाथ देख पार्टी एमती एमती दुईटा देछि एमती उठे देछि मोर हाँ बेसी दिन नुह एटा गोटे दिन से गोटे दिन काम चलो हेले दुई आज तीन तीन आस चार चार दिन कम से मिसिक गोटे 7-8 दिन कम कंप्लीट हो जेहेतु छोटा छोट घर एटा पास्ट्रम एपट एंट्री हम एटा एंट्री पर इटा रखी आप देखी पार्टी एमती जीव एमती जागला एठू एपटे कपाट रपटे एंट्री हम एंट्री है गोटे रूम तापर एटा तो पचपटे गाइस आपण माने देखि पारछंती एटा मोर
ଟିକେ ଏତେ ବଢ଼ିକି ଗଲା ସେଟା ଦୁଇଟା ପତ୍ର ଉଡ଼ିଲା ପରେ ଏଠି ରୋଷେଇ ଘର ହେବ ଆଉ ସେଟା ଆମର ପର୍ସନାଲ ରୁମ୍ ହେବ ତ ଏଇଟା ଟିଣ ହେବ ଆମର ଶକ୍ତ ନୁହଁ ଛାତ ହେବନି ଏଇଟା ଟିଣ ହେଲା ପରେ ଏଇଟା ପର୍ସନାଲ ରୁମ୍ ହେବ ଏଇଟା ରୋଷେଇ ରୁମ୍ ହେବ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଜାଗା ଆଉ ଏଇଟା ପଶିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେବ ଆମର ପୃଥିବୀ କାମ କରିବେ ସେ ଘର ଦେଖେଇଲେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଟା ରୋଷେଇ ଘର ଆଉ ପର୍ସନାଲ ରୁମ୍ ଯେଉଁଟା ହେବ ଟିଣ ଘର ସେଇଟା ଆମର ପୃଥିବୀ କାମ କରିବେ ତ ଡାମ୍ପ ଧରିଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଫୁଲେଇ ଯାଉଛୁ ନାଇଁ କି ଡାମ୍ପ ଧରିକି ହେବ ପରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କିଟା ଆମେ ଆଣିଛୁ ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିଛି ଅସୁବିଧା ନୁହଁ ଆଉ ଏମିତି ବି ଇଟା ବି କଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଏଇଟା ଯୋଡ଼ ହେବ ଆଉ ହେଇଠି ଇଟା ରଖାହେଇଛି ସେଇଠି ରଖାହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବାହାର ବି ରଖାହେଇଛି ଭାବୁଛି ଏତିକିରେ ଇଟା ହେଇଯିବ ବୋଲି ଭାବୁଛି ଯେହେତୁ 2 ଲୋଡ଼ ଆଣିଛୁ କିନ୍ତୁ ରୁମ୍ ବି ଛୋଟ ଅଛି ଘର ସେଥିପାଇଁ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଭାବୁଛି ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେତେ ଦୂର କାମ ଯାଇଛି କେବଳ ଏଇ ଘର କେବଳ 3 ଦିନ କାମ ହେଇଛି 3 ଦିନରେ ଏତେ ଦୂର ଯାଇଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମୁଁ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି ଯଦି 3-4 ଦିନ ହେଇଗଲେ ହେଇଯିବ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆମର ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି ହକା ତ ସେଟା କୁଡ଼ି କ'ଣ କରିବ ବାବା ତ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ହେରିଆ କୁହନ୍ତୁ ଏଇଟା କହୁ ଆମେ କ'ଣ ଆମର ବାବୁଙ୍କ ଭାଷାରେ ପୃଥିବୀଙ୍କର ଭାଷାରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଡାମ୍ବ ଏଇଟା କ'ଣ ବାବା ଡାମ୍ବ ନେଅ ମିସ୍ତ୍ରୀ କରିବ ତ କର କାମ କରିବ ଚାଲ କର ବାବା ପାଠ ପଢ଼ିବ ନା ମିସ୍ତ୍ରୀ ହେବ କ'ଣ ହେବ ହାଁ କାମ କରିବ ନା ପାଠ ପଢ଼ିବ କାମ କରିବ ପାଠ ପଢ଼ିବ ନାଇଁ କି ଭେରି ଗୁଡ୍ ତାପରେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ଡାମ୍ପଂ ହାଁ ଡାମ୍ପଂ ହେଲେ କାମ କରିବୁ କି ହଉ କରେ आशा करछि आपने हाजिर वीडियो केमिति लागला निश्चित भाव भल लगी भल लगे ताहले निश्चित भाव मोर चैनल को पृथ्वीराज पांच को सब्सक्राइब करने आ जमार बुलबेनि गोटे लाइक देदेवे तो हाजिर वीडियो हेतिकी बाय बाय रही नेक्स्ट वीडियो रे आपण देखा हबो।